Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jedan brz, a savršen doručak u tortilji. Za početak izrendajte 50 g sira edamera ili gaude, bitno je da se topi, nije bitno koji je, i ostavite sa strane. Dalje trebate umutiti 2 jajeta. A vi mi možete pisati u komentarima odakle gledate moj video. U jednu tavu sipajte ulje da se zagrije, a potom u zagrejano ulje sipajte jaja. Kada ste sipali jaja, onda smanjite temperaturu. Jaja možete ovako malo pomjeriti kako bi vam se izlio ovaj dio koji nije pečen. A vi se ne zaboravite besplatno prijaviti na kanal kako ne bi propustili nove recepte. Kada su jaja skoro pečena, onda dodajte preko jednu veću tortilju. A zatim okrenite tortilju zajedno sa jajima. Na jaja premažite 1 do 2 kašike ajvara. Ja sam koristila ljuti jer više volim, vi možete i blagi, naravno tu nije nikakva greška, sve po želji. Kada ste premazali, onda dodajte prethodno izrendani sir. Preko sira poredajte suho meso. Tortilju preklopite, okrenite je ponovo na drugu stranu i servirajte u tanjir. Uz tortilju možete poslužiti i neko povrće ili salatu i uživajte. A vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam od idućeg videa. Prijatno!